So mayong gabi is yung tanan paguman dayon sa mong duwa nilargo demi sa ospital para ipa-check ang akong cat. So okay ra mo ko dito no, wala ra diferensya. Ang ako lang mata kay gitahi kang ni kuan siya 3 cm o 7 stitches sa akong mata. Karon nauli na mi diri sa among hotel nga gipuy-an. So nako kay na akong pasalamat sa inyong pagsuporta ngani sa kuha sa akong duwa. Pildi man ta pero kumbati gihapon, bawi ta next time. Salamat kayo sa inyong pagsuporta, sa mga greetings sa inyo sa kuha, labi na sa BB Gym family, sa PMI Boxing family o sa Rock Boxing family. So salamat kayo sa inyong tanan. Maginaot ko nga punta nalingaw mo sa akong duwa, miskan nga nakata sa ulo pero wag kita mi surrender kay kaya mong kayo pero nakatan jud ta pero padayon gyapon human jud nato ang duwa nga safety ta. So dako kay na akong pasalamat sa akong kontra no nga si Pedro General Tadoran sa nindot nga experience. So mas mukugi pa ko mobawi og mahimong world champion next time. So especially dako na akong pasalamat kay Sir Florizel Chavez Pudot sa opportunity nga iyang gihatag sa ako nga makaduwa ning World Championship. Tapos og sa ako og sa iyahang pamilya nga nianhi gyud sa ako ang duwa nga misuporta sa ako. Thank you so much sir and sa imong pamilya. Salamat kay sa tanan. Fans, relatives and friends, salamat kayo. Punta suportahan gyapon ko ninyo sa akong maabot na duwa. Keep punching.